Lechan Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Healing. Ako din si Sarah, 67 years old. Yadtong miyaging tuig sakit yudog taman akong tiyan. Diyanginan ko sa doktor nga na ako'y mayuma. Hadlo kayo ko pero naigaingon sa po nga suwayan ang healing. Natural na daw ni nga supplement. Wow, ako yun yung suwayan. Human sa pipila ka buwan, nawala ang kasakit. Unya pagbalik na ako sa doktor, wala na ang mayuma. Dili yun ko katuo pero tinuod yun. Salamat kaayo sa healing o sa natural nga paahdi sa pag-ayo. Healing. Pangita na ang healing sa mga butika o health stores dool kanimo. Mahalagang paalala, ang healing ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta problema sa atay, mag-healing. Mayong buntag, rise and shine, pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog inig kagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron presko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Sinukot, a natural solution sa constipation. Sakit bang lawas, human manghimlo, manglaba o magluto? Gamita ang Salon Pass. Dunay direct ingredient penetration, fast acting within 30 minutes, long-lasting relief up to 8 hours. Alang sa sakit sa baga, liog ug likod, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, and camphor are the generic names for Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Bye, buhag-haggard hair! Hello, Cream Silk Vitamin Boost! Pinalaki with 30% more versus 10 ml Unilever sachet for all day no buhag-hag. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day! Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day.